Rusi na Solunskom frontu. Na Solunskom frontu rame uz rame sa našim borcima borilo se i 10.000 ruskih vojnika koji su posle Oktobarske revolucije naprosto izbrisani iz istorije. Rusija je za vreme Prvog svjetskog rata davala ogromnu pomoć Srbiji u opremi, naoružanju i municiji, i to sve besplatno. Na primer, oni su nam dali 150.000 pušaka, poslali svoje minere da zaustave monitore na rekama, artiljerce koji su učestvovali u odbrani Beograda i formirali Dunavsku flotu za snabdevanje Srbije. O sudbini više od 10.000 ruskih vojnika koji su se herojski borili zajedno sa Srbima na Solunskom frontu, nažalost, i suviše se malo zna. Tokovi istorije su ih jednostavno gurnuli u prikrajak, tako da smo ih mi, nažalost, vremenom potpuno zaboravili. Rusi Solunski, ili kako su ga zvali Makedonski front, danas često nazivaju zaboravljenim frontom. Posle Oktobarske revolucije u zaborav je gurnuta i druga posebna divizija koja je 1916. formirana od najboljih vojnika Moskovskog vojnog okruga po ličnoj naredbi cara Nikolaja i poslata u Solun. Junaštvo te jedinice bilo je izuzetno. Njena pešadija je sa srpskom konjicom oslobodila Bitolj. Svi saveznički komandanti su im se divili, odavali im priznanja i doslovno se otimali oko toga u čiji će kontingent ući. Ruska komanda je odlučila da bude u sastavu prve armije koju je vodio vojvoda Živojin Mišić. Treba spomenuti i to da se u Londonskom arhivu nalaze neka interesantna dokumenta koje govore o tome da su Englezi sve činili da potkopaju i oslabe Srbiju, pa im je ruska brigada strašno smetala i neprijateljski su se odnosili prema njoj. Nisu se smirili sve dok nisu izdejstvovali njeno uklanjanje sa Solunskog fronta. Tu rusku brigadu poslali su čak na istok Grčke kako ne bi imala bilo kakav kontakt sa srpskom vojskom. Istraživači koji su se bavili ovom arhivskom građom kažu da su iluzije o prijateljstvu na Solunskom frontu podhranjivane gotovo jedan vek bile u službi očuvanja prijateljstva sa Francuzima kao jedinim prijateljima u Prvom svetskom ratu. U tom cilju u stranu je gurana istina da nam je Rusija bila veliki prijatelj sve do njenog sopstvenog sloma. Put ruskih dobrovoljaca do Solunskog fronta nije bio ni malo lak i jednostavan. Vojnici u sastavu Srpske dobrovoljačke divizije pukovnika Stevana Hadžića dospeli su do Soluna krećući se kroz Mandžuriju, ploveći Severnim morem, Tihim okeanom i Sredozemnim morem. U borbama na Solunskom frontu u kojima je ruska vojska dala pun doprinos pobedama saveznika, bilo je mnogo bolesnih i ranjenih vojnika. Tadašnji ruski konzul Kalja u svojim pismima tvrdi da su ruski vojnici i po nekoliko dana ležali na zemlji sa otvorenim ranama i bez hrane. On između ostalog kaže: oficiri i vojnici su posle evakuacije sa fronta raspoređivani u 8 francuskih bolnica i da su se pojedini francuski lekari sa prezrenjem odnosili prema ruskim pacijentima. Zbog toga je ruska zajednica svojim novcem i ličnim sredstvima cara Nikolaja II. Sagradila bolnicu Sveti Dimitrije Solunski, u koju su evakuisani ruski vojnici, u kojoj se personal sastaje uglavnom od Rusa, koji je i pored mnogih teškoća i ograničenja uspešno funkcionisala. Završetak Prvog svjetskog rata za te ruske borce, heroje, nije označio i završetak muka. Teško je naći svedočanstvo o sudbini tih ljudi. Deo se vratio u Rusiju, gde je upao u haotične revolucionarne događaje, a deo je ostao u emigraciji. Tela palih junaka, 65 oficira i 4149 podoficira ostala su rasejana po celom Solunskom frontu, a boljševičke vlasti se nisu interesovale za njih. Posle rata, grčke vlasti naredili su da se na Zejtinliku, pored Soluna, sahrane poginuli saveznički vojnici.
Specijalna komisija sakupila je ostatke vojnika i prenela ih na Zejtinlik, na kome su 11. novembra 1936. godine osvećeni pravoslavni hram, mauzolej i kosturnica. Tu pored su srpsko i rusko vojno groblje jedno pored drugog. U srpskoj spomen kosturnici čuva se spisak od 492 vojnika druge ruske posebne pešadijske divizije koji su pali na Solunskom frontu i sahranjeni tu na Zejtinliku. Po završetku rata preživjeli vojnici radnog bataljona blizu sela Gradobar podigli su spomenik ratnim drugovima na čijoj steli piše: večno sećanje na vojnike Rusije pale na zemlji Grčkoj. Spomenik je zvanično otkriven 28. septembra 1919. godine. U Kraljevini Jugoslaviji je 1935. godine naređeno 46. pešadijskom puku da traži tela poginulih ruskih vojnika na našoj teritoriji. Nađena su tela 387 oficira i vojnika koji su 24. maja 1935. sahranjeni u kapeli u sklopu spomenika ruske slave u Beogradu, na kome piše: večna slava imperatoru Nikolaju II i 2 miliona ruskih vojnika Velikog rata. U osnovi spomenika nalazi se grobnica ruskih vojnika poginulih na Solunskom frontu, oficira i redova ruskih baterija koji su dali svoje živote u odbrani Beograda, kao i posmrtni ostaci 4 ruskih ratnih zarobljenika koje su streljali Austrijanci u Goraždu. Zatim 2 mornara sa broda Tirospolj poginulih kod Kladova i oko 100 ruskih vojnika preminulih u bolnicama. Taj spomenik ruske slave je otkriven 1935. godine na Beogradskom Novom groblju, predstavlja prvo spomen obeležje na svetu podignuto u čast ruskih vojnika u Velikom ratu. 2014. godine taj spomenik je obnovljen da bi 1. avgusta održan svečani čin osveštenja uz učešće patrijarha srpskog Irineja. U Beogradu je 16. novembra 2014. 100 godina nakon početka Prvog svetskog rata otkriven spomenik caru Nikolaju II. Romanovu. Neka im je večna slava, da se ne zaboravi.